फेर लेने के लिए घोषित किया, उनको भी मैं सतर्क कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, जा पैसा मत कीजिए। अब हुमायूं कबीर को केसग्र स्पर्श नहीं कर पाएगी। खुद महान अल्लाह ताला सृष्टिकर्ता मुसलमान के पास है, कुरान के हिफाजत के लिए है। ये मेरा जो 1992 साल 6 दिसंबर जो मस्जिद को रिमूव कर दिया, तोड़ दिया, डिमोलिशन कर दिया, वो बाबरी मस्जिद बेलडंगा में बनेगी बनेगी बनेगी। उनका साथ एक इस्लामिक हॉस्पिटल भी होगी 500 बेड में। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ कोई परिसेवा ठीक ठाक नहीं मिलती। एक के बेड में 3 को पेशेंट को वहाँ रखने होते हैं, रुकने होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, यहाँ शुद्ध मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी, एक हेलीकॉप्टर नामने के लिए एक हेलीपैड भी बनेगी। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। मेरे को इंडिया को एक बहुत बड़ा शिल्पपति, उनको 4000 करोड़ का फाइल है, वो मुझे वादा किया आपको टास्क में 80 करोड़ रुपया भेजूंगी। तो एक कॉपी है। भारतवर्ष के मुसलमान के ज्यादा से ज्यादा पैसा है, कौन रोकेगी बाबरी मस्जिद, कौन लगेगी इस्लामिक हॉस्पिटल, कौन रखेगी या विश्वविद्यालय, कोई रोकने वाला नहीं है। मैं यही वादा कर रहा है, आपको जानकारी के लिए बोल रहा है। आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं बोलूंगी, अगले 22 तारीख आने दीजिए, उसी दिन में बहरमपुर टेक्सटाइल में या अगले दिन होगी, वो पता मिल जाएगी सारे इंडिया को लोग को, सारे बंगाल को लोग को। तो मेरा ज्यादा बोलने का कोई मौका नहीं है। अली अफजल भाई 2-4 कथा बोलेंगे और कोई कुछ बोलने चाहिए तो बोलेंगे। मैं ठीक 1:30 बजे और एक बात है, जमार लगा दिया, कोई टेलीफोन में कनेक्शन नहीं हो रहा है, कोई इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। तो मैं इंटरनेट में जो भित्ति स्थापन करने का बात है वो नहीं होगी, तो यहाँ से ही मैं भित्ति से कांची देके वो भित्ति स्थापन करा देगी। कोई रुक नहीं सकता, कोई रुक नहीं सकता। बाबरी मस्जिद होगा होगा होगा, ये मेरा मुसलमान के वादा है। ये मुसलमान के दिल में जो अथार पड़ा 33 साल पहले, उनको फिर खोश होने के लिए ये मस्जिद बन चुका है, बनेगी बनेगी बनेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार जोरे शरे बोली नारे तकबीर, एक बार जोरे शरे बोली नारे तकबीर, एक बार जोरे बोली हुमायूं कबीर जिंदाबाद, वीर मुजाहिद हुमायूं कबीर जिंदाबाद, वीर मुजाहिद हुमायूं कबीर जिंदाबाद, मुर्शिदाबादेर कृति सन्तान हुमायूं कबीर जिंदाबाद, मुर्शिदाबादेर अनल बर्षी हुमायूं कबीर जिंदाबाद। भाई साहब, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। একটা কথা আমি বলতে ভুলে গেছি। আগামীকাল আমার ভরতপুর বিধানসভার ভরতপুরে একটি ইসলামিক জালসা আছে, যে জালসাতে সৌদি আরব থেকে যে দুজন বিশিষ্ট অতিথি এখানে আছেন ওনারাও থাকবেন। আমাকে ওনারা প্রধান অতিথি হিসেবে ইনভাইট করেছে। ইনশাআল্লাহ আমরা যাব। আপনারা এই এলাকার যে যা পারবেন ভরতপুরের জালসায় একটু উপস্থিত হবেন। আসসালামু আলাইকুম। ভাই সাহেব, আপনাদের এই যে আবেগ, এই আবেগটা মুসলিম সম্প্রদায়কে বলছি,
আপনারা ধরে রাখবেন। আর বাবরি মসজিদ ইনশাল্লাহ জনাব হুমায়ুন সাহেবের মাধ্যমে হবে ইনশাল্লাহ। এখানে আজকে আমরা বক্তব্য রাখতে আসিনি, আমরা আবেগ নিয়ে এখানে এসেছি। সৌদি আরবের মেহমানরা এসেছেন আর কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট সাহেব এসেছেন। সুতরাং আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে আল্লাহর ঘর সমস্ত জায়গাতে আছে, এটাও আল্লাহরই ঘর। বাবরি মসজিদ সম্পর্কে অনেকের অ্যালার্জি আছে, কিন্তু অ্যালার্জিগুলি ত্যাগ করতে হবে। আলী আকবর সাহেবকে বক্তব্য দিয়ে দিয়ে হুমায়ুন চাচা লাস্টে বলবে। আচ্ছা শুনেন, আমি দু চার কথা বলার পরে আলী আকবর সাহেব বলবেন আর লাস্টে হুমায়ুন ভাই বলার পরেই দোয়া হবে। এটা হুমায়ুন ভাই কথা অনুযায়ী বলছি, তাই আপনাদেরকে বলবো আপনারা কেউ বিচলিত হবেন না। ভারতের সংবিধানে মসজিদ মাদ্রাসা করার অধিকার বাবা সাহেব আম্বেদকর দিয়ে গেছেন। আমাদের আকাবিরিরা এই দেশের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে হযরত মাওলানা শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি রহমাতুল্লাহ আলাইহি কারাবরণ করে গেছেন। সুতরাং আমরা সকলেই শান্তিভাবে থাকব, সুশৃঙ্খল আমরা কেউ করব না। বাবরি মসজিদ ইনশাআল্লাহ হবে। এরপরে আলী আফজাল সাহেব বলবেন। আলী আফজাল সাহেব কলকাতার অ্যাডভোকেট সাহেব বলবেন। বলুন সকলে একবার বলি নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। বাবরি মসজিদ উপস্থিত মঞ্চে উপবিষ্ট বাংলার রবিনহুড হুমায়ুন কবির এবং মঞ্চে উপবিষ্ট আমার বড়রা এবং আমার মাইকের আওয়াজ যতদূর পৌঁছাচ্ছে, বড়দেরকে আমার সালাম, ছোটদেরকে আমার দোয়া, আর পর্দার অন্তরালে মা বোনদেরকে আমার সালাম এবং দোয়া ভালোবাসা। मेहंदी रंग लेता है पत्थर से घुसने के बाद, और बेल लगाते मस्जिद बाबरी मस्जिद होगा हुमायूं को थप्पड़ खाने का बाद। হুমায়ুনের থাপ্পড় খেলো, তারপরে বাবরি মসজিদ খুচরে ভাঙা হলো, অযোধ্যাতে তৈরি হবে মুর্শিদাবাদে। এটাই আমাদের কাজ। নারে তাকবীর। আজকে হুমায়ুন সাহেব তাকে একটা দল থেকে উনার গলায় শিকল পরানো ছিল, উনি নড়তে পারছিলেন না, চড়তে পারছিলেন না। 4 তারিখে শিকল খুলে দিয়েছে। এরকম নারে তাকবীর। হুমায়ুন কবির, হুমায়ুন কবির, আজাদ হুমায়ুন কবির। আপনারা হুমায়ুন ভাইয়ের সাথে আছেন, আছেন, আছে সাথে আছেন, আছে সাথ ছাড়বেন না তো ইনশাআল্লাহ। পুলিশের ভয়া সাথ ছাড়বেন না তো ইনশাআল্লাহ, মার খেতে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ। লড়কে লেঙ্গা বাবরি মসজিদ। আমরা হাইকোর্টে যখন মামলা করে হুমায়ুন ভাইয়ের বিরুদ্ধে 10 নম্বর ওনাকে 21% হিসেবে রেখেছিল, সেই মামলাতে মামলা করেছে কে? মুসলমান। অর্থাৎ আমাদের ভেতরেও মুনাফেক আছে, আছে কি না? আছে কি?